जे विश्वकर्मा कृष्णंकर निर्देश क्रमे पांडव मान एक नगरी निर्माण कले तापर खांडव वन दहन होता तापरे से इंद्रप्रस्थर राजसभा देवता मानकर राजसभा ताहा पांडव मान को प्रदान कराइला तापर कृष्ण कालिंदीर हस्त ग्रहण करते ये क्रम दिखाई तेणु टिके एथरे अदल बदल होची जीव गोस्वामी पादंकर मिश्र ठाकुर किंतु आम यही भाव बुझा उचित जे जिते बड़े इंद्रप्रस्थ नगरी निर्माण करा से समय खांडव वन दहन होता एवं तापरे यही इंद्रप्रस्थ राजसभा को अर्पण करागला पांडव मान को एवं तापरे कालिंदी तो हस्त धारण करते भगवान कृष्ण पानी ग्रहण करते ये क्रम आम बुझा दरकार जाओ भागवत शास्त्र सब निर्भुल शास्त्र से कौन प्रकार भूल ना भूल भटका ना अनव प्रमाण भागवत इज ऑलवेज spotless, there is no mistake or nothing wrong is there. Only how you understand it that depends upon us. तेणु आम केमती बुझा तारी पर सब निर्भर कर नहले भागवत शास्त्र आदौ ये नहीं आम देखा जे कृष्णंकर अनंत शक्ति अच्छी से जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करें कृष्ण इज हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल whatever he will develop desire he can do it very easily. तेणु कृष्ण ए शक्ति को कि भाव जो स्थान रे प्रकाश कर बुझा साधारण लोक पक्ष सहज The ordinary person cannot understand how Krishna manifested his Shakti in many places, many occasions. What to speak about the scientists? So-called scientists, they cannot understand this. There is spiritual world and material world. चिज जगत अच्छी एवं भौतिक जगत अच्छी चिज जगत कौटी अच्छी
ନା ବିରଜାର ପରପାରରେ ଚିଜଗତ other side of Biraja river the ଚିଜଗତ spiritual world is there এই ଚିଜଗତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀ ଅଛି many Vaikuntha Puris are there, many Vaikunthas are there in the spiritual world. Beyond this Vaikuntha, Goloka Vrindavan is there, Goloka is there. So, in Vaikuntha, Bhagavan is present in his Narayana form. Very opulent form. এই বৈকুণ্ঠ জগতেরে ভগবান নারায়ণের উপর প্রকাশিত বা অন্য কথারে কইলে তাଙ୍କ ঐশ্বর্যরে সে প্রকাশিত হচ্ছে চতুর্ভুজ রূপরে সে প্রকাশিত পৌরাণিক গোলকরে ভগবান দ্বিভুজধার টু আর্মস in Golaka ভগবান টু আর্মস এবং তাহা হচ্ছে মাধুর্যের প্রকাশ দ্যাট ইজ the manifestation of conjugal melody এই মাধুর্য প্রকাশ মধ্যরে মধ্য সমস্ত ঐশ্বর্য নিহিত আছে So when Bhagavan Krishna is manifested with his conjugal mellow, all the opulences are with him. So Bhagavan is called Swayam Shaktiman. What do you say? Swayam Shaktiman? They are looking for presence. They are looking for presence Original of all potential. What do you say? सब शक्तिर से होते आधार all the shaktis are within me. से भगवान शक्ति अविचिन्त्य स्वरूपर गोटे शक्ति ताहा अविचिन्त्य अविचिन्त्य माने चिंता करा जाय पारिबो भगवान को शक्ति of his स्वरूप is अविचिन्त्य means cannot be conceived, inconceivable. ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି In Shastra, that Shakti, that potency is called Maya. Niyate anaya iti Maya. এবং এই মায়া শক্তি কৃষ্ণଙ୍କର বাহ্য পরিচয় ভগবান কৃষ্ণ's outward identification is Maya. बाह्य outward, external energy, Maya.
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରାଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରାଶକ୍ତି। What is parashakti? What is aparashakti? Spiritual potency, then Maya potency, illusory potency, illusory energy. ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ପରାଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। One cannot conceive this parashakti, spiritual energy. And aparashakti, what is aparashakti? What is aparashakti? Aparashakti is the shadow of parashakti. ये अपराशक्तिटा हूँ भगवान कृष्णंकर पराशक्तिर छाया, शेडो छाया। तेणु ये जो ब्रह्मांड रे जीव अवस्थान करुची से ब्रह्मांड होची भगवान को छाया शक्ति। ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड रे जो शक्ति भगवान को अच्छी कहा छाया शक्ति, कहा अपरा शक्ति। इन दिस ब्रह्मांड, इन दिस यूनिवर्स, व्हाट इज शक्ति, व्हाट इज पोटेंशियल देयर, दैट इज अपरा शक्ति और छाया शक्ति। तेणु चीज विषय ये छाया शक्ति किसी हमको ज्ञान दे पार। रिगार्डिंग स्पिरिचुअल थिंग, दिस छाया शक्ति कैनॉट गिव अस राइट इंफॉर्मेशन। तेणु ये जो छाया शक्ति रूप माया, ये स्वरूप शक्ति रूप माया नहीं। ये छाया शक्ति रूप माया स्वरूप शक्ति रूप माया नहीं। So this is not same Maya Shakti of Bhagavan. Chaya Shakti is not same Maya Shakti of Bhagavan. Maya Shakti, Bhagavan Krishna, he is remaining in the Shakti that is called Yoga Maya Shakti. But Chaya Shakti is called Mahamaya Shakti. So Mahamaya Shakti and Yoga Maya Shakti cannot be one. So therefore, Mahaprabhu said to Sanatana Goswami, Krishnara Swabhavika Tina Shakti Parinati, His Shakti, Jiva Shakti, or Maya Shakti. In Chaitanya Charitamrita it is stated, Madhya Leela, chapter 20, text 111.
Lord Krishna naturally has three energetic transformations, and these are known as the spiritual potency, the living entity potency, and the illusory potency. ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି। 250 ସେମ୍ 250 ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান, ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি, জ্ঞান শক্তি না। কৃষ্ণ ইজ হ্যাভিং আনলিমিটেড শক্তি। অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিনি শক্তি প্রধান। 52. Oh, it is written 52. I said 52. Already written 52. Krishna has unlimited potencies, out of which three are chief. Willpower, the power of knowledge, and the creative energy. 20 to 52. Madhyalila. କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି। সচিদানন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ তিন অংশে কি শক্তি হয় তিন রূপ। আনন্দাংশে আহ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, ইদং সে সম্বিজ্জরে কৃষ্ণ জ্ঞান করিবানি। অন্তরঙ্গাচি শক্তি তটস্থা জীব শক্তি, বহিরঙ্গা মায়াতিনী করে প্রেম ভক্তি। This is Madhyalila, chapter 6, text 158 to 160. The Supreme Personality of Godhead in His original form is full of eternity, knowledge and bliss. The spiritual potency in these three persons, Sat, Chit and Ananda, assumes three different forms.
सतम से संधिनी, चिदम से संबित, आनंदम से आह्लादिनी। कृष्णकर आत्मशक्ति बा स्वरूप शक्ति बा पराशक्ति एक से पराशक्ति बा आत्मशक्ति तीनोटी विभाग, तीनोटी विभाग, तीनोटी प्रभाव, तीनोटी अनुभाव कृष्ण के इच्छा विकसित हो। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, यही तीनोटी होगी विभाग। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तीनोटी होगी प्रभाव। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, ये तीनोटी होगी अनुभव। विभाव, प्रभाव, अनुभाव। हाँ, विभाव 3, प्रभाव 3 and अनुभाव also 3. By Krishna's will, these Shaktis are being manifested. So willpower and power of knowledge and power of activities, Kriya Shakti, Jnana Shakti, Ichha Shakti, these are all Vibhava. Jnana Shakti, Kriya Shakti, Ichha Shakti, these are all Vibhava. चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, these are all प्रभाव। sorry। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, these are विभाव। चित शक्ति, जीव शक्ति and माया शक्ति, these are all विभाव। जीव शक्ति, then इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, these three are प्रभाव। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, these are अनुभाव। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति रूप प्रभाव। एथुर कौन सृष्टि होची? भगवान से इच्छा शक्ति, विल पावर। What is coming from that? Goloko, Vaikuntha and other Leela Pitha. Coming from इच्छा शक्ति। Krishna, Govinda, the names coming from इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति राशि कृष्ण गोविंद नाम इत्यादि इच्छा शक्ति राशि। तापरे द्विभुज, चतुर्भुज, षड्भुज,
ये मध्य से इच्छा शक्ति रहता है। द्विभुज चतुर्भुज षड्भुज दुआरम पौराम जन शिक्षा वृंदावन वैकुंठ गोलोक वृंदावन वैकुंठ पार्षदमान सह लीला दया क्षमा इत्यादि गुणों ये सब से ही इच्छा शक्ति गोलोक वृंदावन वैकुंठ etc. all the dhams are coming from इच्छा शक्ति। And Leela also coming from that. It's Leela which associates coming from that. Leela which associates in this dham is coming from Ichha. दया दक्षिण क्षमा दया क्षमा गुण ऐसे इच्छा शक्ति वाले compassion and forgiveness, these qualities are coming from the ichha shakti. Далее, то есть страдание и прощение, происходит. ज्ञान शक्ति रूपक प्रभाव रे ज्ञान शक्ति रूप प्रभाव रे वैकुंठगत ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य आदि चित्त शक्ति द्वारा उदित होई छी। By ज्ञान शक्ति this opulence in Vaikuntha and mellow, this sweet mellow in Goloko, all these things are coming, beauty, all these things are coming from this Jnana Shakti. Jnana Shakti происходит славить Бхагавати и Бхагавати, Сатар, это свой дорогие. तेणु ज्ञान शक्ति अधिष्ठाता होती वासुदेव। वासुदेव इज द लॉर्ड ऑफ दिस ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति अधिष्ठाता होती बलदेव शंकर। The Lord of Kriya Shakti is Sankarsana, Baladev. जीव शक्ति रूप तटस्था शक्ति रे ज्ञान इच्छा ज्ञान क्रिया प्रभाव due to the influence of इच्छा ज्ञान क्रिया in जीव शक्ति the marginal potency नित्य पार्षद आधिकारिक देवता एवं नर राक्षस आदि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इच्छा ज्ञान एंड क्रिया from Jiva Shakti, eternal associates, the different demigods, human beings, and
राक्षस और असुरस demons they are ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। By Kriya Shakti's influence of by Kriya Shakti of Krishna, one can realize the activities of Krishna. भगवान को चित शक्ति रे कौन अच्छी ना संधिनी संबित अल्लाह दिन शक्ति तीन का भगवान चित शक्ति रहे इन भगवान चित शक्ति संधिनी इज देयर संबित इज देयर एंड अल्लाह दिन इज देयर तेणु ये संधिनी संबित एक भगवान को ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति मिलित हेले तीनटा जाक भितर आसु कौन ना प्रयोजन रूपक प्रेम लीला फ्रॉम दिस थ्री शक्तिज ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति the प्रेम प्रयोजन लीला is क्रिया इच्छा शक्ति लीला कृष्णकर शक्ति असीम अनंत अपार जिस शक्ति क्रिया समुदाय नित्य कृष्ण शक्ति इज अनलिमिटेड and चित शक्ति क्रिया the activities of चित शक्ति is all nitya eternal again we will see Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 20 text 22:5-5-7 यद्यपि असृज्य नित्य चित शक्ति निराश तथापि संकर्षण इच्छा ताहार प्रकाश यद्यपि असृज्य नित्य चित शक्ति विलास although there is no question of creation as far as the spiritual world is concerned, the spiritual world is nonetheless manifested by the supreme will of Sankarsana. The spiritual world is the abode of the pastimes of the eternal spiritual energy. 22:5-7. यदियो चित चित जगत
सृष्टिर प्रश्न उठुना चित जगत सृष्टिर प्रश्न उठुना किंतु यही चित जगत प्रकाशित होउची भगवान परम इच्छा बल संकर्षण भगवान को परम इच्छा जो प्रकाशित हो एवं चिशक्तिर लीला क्षेत्र होची चित जगत चित शक्तिर लीला क्षेत्र चित लीला सब चलती then we come 22, 59, 51. माया द्वारे सृजेते हो ब्रह्मांडेर गण माया द्वारे सृजेते हो ब्रह्मांडेर गण जड़ा रूपा प्रकृति न है ब्रह्मांडेर कारण जड़ हईते सृष्टि न है ईश्वर शक्ति दीने ताहाते संकर्षण करे शक्तिर अधीने ईश्वरेर शक्ति सृष्टि कर एक प्रकृति लौह जेन अग्निशक्ति पाए दाह मादर सृजते ब्रह्मांड गण 259 to 261. By the agency of the material energy, this same Lord Sankarsana creates all the universes. The dull material energy, known in modern language as nature, is not the cause of the material universe. तेणु भौतिक शक्ति द्वारा से समान भाव भगवान संकर्षण से जगत गुड़ी को सृष्टि करते जोटा कि वर्तमान आमर आधुनिक भाषा कह प्रकृति ये प्रकृति सृष्टिर कारण नुहे भौतिक जगत सृष्टिर कारण नुहे ब्रह्मांड सृष्टिर कारण नुहे तो भगवान की इच्छा न होले ये सृष्टि ही ना जड़ जगत सृष्टि ब्रह्मांड सृष्टि भगवान को इच्छा शक्ति न होले तो सृष्टि ही पार नहीं विदाउट द विल पावर ऑफ भगवान संकर्षण दिस ब्रह्मांड कैनॉट मैनिफेस्ट नंबर 260 Without the supreme personality of God's energy, dull matter cannot create the cosmic manifestation. Its power does not arise from the material energy itself, but is endowed by Sankarsana.
ये जड़ शक्ति जड़ शक्ति द्वारा केवे ये जगत सृष्टि ही पारिबना भगवत शक्ति न रहिले जड़ शक्ति द्वारा ये जगत सृष्टि ही पारिबना तेणु ये ब्रह्मांड सृष्टिर कारण भगवान निजे कौन सी जड़ प्रकृति नुहे तेणु ये भौतिक जगत द्वारा बा भौतिक प्रकृति द्वारा भूत प्रकृति द्वारा ये ब्रह्मांड सृष्टि ही पारिबनी भगवान संकर्षण तो बिना इच्छा रे ये भौतिक जगत प्रकाशित हो पारिबना सृष्टि हो पारिबना ईश्वर शक्ति सृष्टि करे प्रकृति लोह जने अग्नि शक्ति पाए दाह dull matter alone cannot create anything. The material energy produces the creation by the power of the Supreme Person of Godhead. Iron itself has no power to burn, but when iron is placed in fire, it is empowered to burn. ये भौतिक जगत भूत प्रकृति कौन सी जिनिस सृष्टि करि पारे ना जहाँ किसी आम देखु भौतिक शक्ति जहाँ सृष्टि होउछि सेगुड़िक भगवान और शक्ति सृष्टि हो कौन से मनुष्य को कहीं सृष्टि कर सृष्टि कर कहार शक्ति ना सृष्टि करवा भगवान को इच्छा तो सब सृष्टि हो जपरी उदाहरण दिया गोटे लुहा तार दाहिका शक्ति नहीं तो से अग्नि रे जब तक निक्षेप करा जाए ताले से दाहिका शक्ति ता भीतर आसी जाए से उदाहरण दिया गया The example is given here about the iron. Iron has no power to burn, but if iron will come in contact with fire, then it can burn. तेणु ये हूँ कृष्ण क्रिया शक्ति ये क्रिया शक्ति द्वारा सब कुछ संभव हो एवं ये क्रिया शक्तिर अन्य नाम हूँ संकर्षण शक्ति ड्यू टू द क्रिया शक्ति पावर ऑफ एक्टिविटीज everything is taking place and this power of activities is also called sankarshana shakti. भगवान को इच्छा रे माया शक्ति कार्य करुछि illusory energy is becoming active due to Bhagavan's desire and Bhagavan's suitude. तेणु सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण से होती रस वैश
Bhagavan Krishna is having all potencies and he is called Rasa Vaisya. Rasa Vaisya means what? He himself is Rasa Tattva. ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନା ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ ନା ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାକୃତବତ ହେଇଯିବ by mere reading or speaking we cannot realize how Krishna is a Rasa Tattva. कृष्ण किभଳି ଭାବରେ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯଦି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ରସତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଜାଣିପାରିବା if you develop Shraddha and we will be able to purify our heart. If we purify our heart, we will be able to realize how Krishna is Aprakrita Rasa. Aprakrita Rasa. सत्संगरे मध्य ही जीवन सत्संग मध्य निर्भर करछि भाग्य उपरे साधु संग सत्संग this also depends on our good fortune or good luck. ଆମେ ଯଦି ତର୍କକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା ନା ରସର ଉଦୟ ହେବ ନା if you allow the argument, what you say, logical proof or argument in our mind, then we cannot understand this rasa. The mellow will not develop in our mind, in our heart. यदि आमे दुष्ट संग करिबा असाधु संग करिबा ताहले मध्य आमर आमे सब सहजिया होइबा प्रकृत रसतत्व बुझी पारिबा ना if you associate with bad persons, wicked persons,
we cannot understand the real Rasa Tattva. We will become Sahajya. When we will become Sahajya, we will fall down. ଆମେ ସହଜିଆ ହେଲେ ଅଧପତିତ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ରସତତ୍ଵ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We must be very, very careful to know about the Rasa Tattva, about the Shakti of Bhagavan Krishna. ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କାର୍ଷ୍ଣ ସେବା। In order to know this Rasa Tattva, we should know that our main duty is to serve Krishna and Krishna. Krishna and Krishna. ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। Whatever we will get in this world, the best thing is that we should get Krishna prema. Krishna prema is the best thing. One should get it. ତେଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ୟାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? What is the way one can get Krishna prema? How one can get Krishna prema? So one must go for Shravana and Kirtana. With the senses which are ready to serve Krishna. ଏହା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେବନ୍ମୁଖ ହେଇଛି ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମାନେ ସେବନ୍ମୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବା। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିକର ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲିକି ଜଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ପରିକର ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। So name, form, quality, pastime, associate. It looks like different from Krishna, but it's not different from Krishna. If someone is chanting, then he can get everything.
এই কৃষ্ণ নাম কলে কোন হব না পূর্ণ জ্ঞান আসিব। If someone will chant this Krishna name, he will get complete knowledge. यहाँ पूर्ण आनंद प्रदान करिब। It will give us complete bliss, full bliss. এবং ଆମକୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ଏହି କୃଷ୍ଣ ନାମ। This Krishna name will establish us in the complete truth. ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ବୋଲିକି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। You should not think that this Krishna name is one of the materialistic activities. ତେଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ এই কৃষ্ণ নাম আমার প্রভু স্বরূপ। কৃষ্ণ নাম ইজ জাস্ট লাইক আওয়ার প্রভু, মাস্টার অর লর্ড। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତଜିହ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏହା ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ବିରୂପ ହେବା, ବିରାଗ ଭାବ ଆସିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତଜିହ୍ୱ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 7 ଫ୍ଲେମ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। This Krishna name. What is the 7 flame Sankirtana Yajna? Sapta Jiva Sankirtana, Sapta Sikha Sankirtana Yajna. कौन? Yes. चैतो दर्पण मार्जनम भवमादावन निर्वापम श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदानुभूति विवर्धनम परिपदे पन्नास्वादनम सर्वात्म स्नपम। सप्त जीवा संकीर्तन करती तेणु कौन से अवस्था आमर ता प्रति विराग भाव जात होना। In no circumstances we should develop aversion towards this. ତେଣୁ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞରେ ଯାହାର ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେବ ସେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। Someone will develop love for this Sankirtana Yajna or Nam Kirtana, then he will get all perfection in his life. So therefore, this our saying is Bhakti Thakur saying that he should preach Rupa Raghunath Paksha.
What Rupa Raghunath has spoken, you should preach. जहाँ रूप रघुनाथ कहीगले कहीं तुम्हें कुह एटा सब भक्ति से शशि ठाकुर निर्देश देते ताहले आमे ब्रजंगनंदन कृष्ण ये कितने बड़ माधुर्यमय केते बड़ आनंदमय हम बुझीपर तेणु श्रवण कीर्तन नहेले आम भगवान शक्ति को जापर ना भगवान माधुर्य को बुझीपर ना भगवान केते आनंदमय ता बुझीपर So without Shravana Kirtana, we cannot understand how Krishna is having unlimited Shakti, how Krishna is Rasatattva, how Krishna is Anandamaya, how Krishna is Madhurjamaya. Yes, something in the name of Shakti or Madhurjamaya, Anandamaya. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୁରୁ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭକ୍ତି for this only we need bhakti guru anugatya by guru anugatya we should have ତେଣୁ এই গুরু আনুগত্যের যোগী ভক্তি নাই সেটি কৌশি প্রকার অনুভূতি নাই নিষ্ঠানুভূতি নাই there is no আনুগত্য গুরুবানুগত্য there is no realization কৃষ্ণ realization কৃষ্ণ চিন্তা ন রহিলে কোন রহিব कौन रहिब गौरांग प्रिय कृष्ण चिंता न रही कौन चिंता रही भोग चिंता कृष्ण चिंता न रही भोग चिंता इफ यू नॉट थिंक अबाउट कृष्ण देन द थॉट ऑफ एंजॉयमेंट विल कम तेणु ये भोग चिंता भोग दर्शन ये उद्धार पाइबार एकमात्र उपाय होची जे आमे केमिति गुरुबानुगत्य भजन करवा हाउ विल डू भजन फॉलोइंग गुरु लोकस then we can become free from this bhoga. Bhoga chinta, thought about enjoyment. नहले माया होती बहुत शक्तिशाली माया बहुत शक्तिशाली माया को आम पराहत कर we cannot defeat maya maya is very strong तेणु भगवत बहिर्मुख जीव मायाबद्ध हो जो मैंने भगवान आलोक मुह फेरे आनिबे से मायाबद्ध हो those will turn their face away from Bhagavan they will be caught by Maya entrapped by Maya तेणु भगवान भक्त मान कृपा बल भगवान जो अचिंत्य लीला अचिंत्य शक्ति ये संपर्क जो ज्ञात हम बुझीपर भगवान लीला इज इनकनसिवेबल भगवान शक्ति इनकनसिवेबल बट बाय द मर्सी ऑफ भगवान भक्त गुरु वन विल बी एबल टू नो अबाउट
तेणु आमको भगवान कथा जानिबा पहले भगवान विषय जानिबा पहले आमको भगवान भक्त निकट श्रवण करिया पड़िबो. In order to know about Bhagavan, we should go and listen from Bhagavan's bhakta. Then we will be able to know about Bhagavan. तेणु नाम कीर्तन करवा श्रवण करवा ये दीटा जिनस आमको भगवान जानिबार साहाय्य कर. We'll listen and we'll chant the name of Bhagavan. That will help us to know Bhagavan. तेणु आम यदि भगवान को मुख्य नाम ग्रहण करवा ताले भगवान को प्रेम लाभ कर. If you will chant the chief name of Bhagavan, then you will get prem, love. गौण नाम कीर्तन प्रेम लाभ हवन. गौण नाम कीर्तन बोले प्रेम लाभ. Secondary name, chief name secondary. If you someone will chant a secondary name, he will not get prem. जन्मलय च कृष्ण भक्ति करिबारे कृष्ण भक्ति बिना सब मिथ्या है. We have gotten this human birth, human form of life only to render Krishna bhakti. Without Krishna bhakti, everything is useless, false. गुरुदेव कृपा, बलदेव कृपा, नित्यानंदराम कृपा द्वारा हमें ये भक्ति लाभ कर. मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु, बलदेव जी, गुरुदेव, यू कैन गेट दिस. Guru Nityananda. Yesterday or day before yesterday we were saying Guru Nityananda. So, okay. तेणु साधारण लोक ये जानी यार तत्व विषय कौन ज्ञान ना सी वैराग्य आचरण पर गुरुत्व दिए. बण को पढ़ेगा वैराग्य बाबा जी तत्व जानी. Those who have not understood the tattva, they will give importance on vairagya. They don't understand what is real vairagya is. वैराग्य किसी बुझते ना बण को चल जाए संसार त्याग कर बन. They go to forest, living their family life, they go to forest. They think this is vairagya. But real vairagya is Krishna anuraga. प्रकृत वैराग्य होती कृष्ण अनुराग. राय होती वैराग्य. कृष्ण प्रीति प्रेम जिते बढ़ हाथे तो वैराग्य जात हो. दंड धरी कोपिन धरी बण को गले वैराग्य हम. कृष्ण ठार प्रीति बढ़िया. You should develop love for Krishna. Automatically vairagya will develop. तेणु आमको कृष्ण भजन करने पड़ो.
ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଆମେ ରସତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା କରିପାରିବା। By Gurudev's mercy, guidance, if we will do bhajan, then we will be able to know little about the rasa tattva. Okay, we'll keep it here. Hare Krishna. Thank you very much. Jai Srimad Bhagavatam Maharaj ki, Jai Sri Gurudev ki, Srila Prabhupada Ji Maharaj ki, Sri Radha Gopal Ji ki, Sri Jagannath Baladevi Devi ki, Gonitai ki, Samaveta Gaura Bhaktavrinda ki, Jai Gaur Prema. Jai Sri Gurudev. Any question? Bhagwan? Bhagawan mungkin sakti. Chit Shakti. Chit Shakti. Chit Shakti. Bhagavan Chit Shakti. Satam se sandhini, chidam se sambit, anandam se aladini. Bhagavan Shakti, Chit Shakti. A lot of Priya Shakti are there. And a lot of Krishna. Vaikuntha Narayana. Is that Jiva also get from Sakti, Kriya Sakti and Jnana Sakti, or they just Jiva Sakti just influenced by them? You want to buy? By these Sakti. Is that Jiva that or Jiva that being influenced? This is all Krishna Shakti. Icha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, Bhagavan Shakti. By Bhagavan's mercy only, one can develop Icha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti.
Very difficult for me. You can see. The Vibhava Prabhava Anubhava. There is, somewhere it is there in my notebook, I will find it. I'll try to find it. Vibhava Prabhava Anubhava. Generally we say Prabhava influence. But unless I will see that Here also underneath the of each structure, or underneath the of each structure, the other structure, create structure. You understand that under the influence of each structure, the other structure, create structure. Then within the structure, there are many the mythical others and the demigod and the human beings and also the astral. demigod, everything is Some mythical others, they also within that, within the structure. due to the influence of Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, then Nitya Parsada, demigods and human beings, demons, they manifest. In Tattva Shakti. They are Jiva Shakti, they are in marginal potency. Due to the Ichha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti of Bhagavan, they manifest here. But then they need to have others also to mark on the topics. But that's how when they need to have others, they also belong to this. It is written like that. Bhakti-Jan Society writing like that. Due to the influence of this Shakti. Jiva Shakti, Rupa Tatastha Shakti, in Tatastha Shakti, Ichha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti influence, Nitya Parsada, Adhikuta Devata and human being, demons, they appear. They are also Jiva. They are also Jiva.
the special view.